back grade 12, so now we're going to go look at the final summary of inverse functions, where we've got functions as roots. Ons gaan kyk na ons finale opsommings, waar ons funksies met wortels het, en hulle inverses. Kom ons begin, en ons gaan kyk na y is gelyk aan die wortel van x. Ons het hom beperk in die sin van, dis slegs waar x groter of gelyk aan 0 is, en waar y groter of gelyk aan 0 is. As ons sy inverse funksie gaan teken, that's the reflection in the y equals x, then it looks like this. The inverse function is where the x and the y value switches, so ons het vir y is gelyk aan x kwadraat hierdie oukie, ons ken hom goed, ons moeder kwadratiese funksie, en dit is waar x groter of gelyk is aan 0. So, ons beperkings draai ook om, waar x groter of gelyk aan 0 is y nou groter of gelyk aan, waar y groter of gelyk aan is x nou groter gelyk aan. Let's go to the next one. Y equals minus the root of x on the minus side of the y-axis. X is groter of gelyk aan 0, y is kleiner of gelyk aan 0. If you look at the y equals x-axis, if you reflect that in that axis, it's going to lie over there. The inverse function. Die naam van die inverse funksie is nou, y is gelyk aan x kwadraat, waar x kleiner of gelyk aan 0 is. So now these restrictions swap to y is greater or equals to 0, and x is smaller and equals to 0. Goed, ons derde wortelfunksie is y is gelyk aan positief wortel van min x. That's that function. That's looking like that. If you reflect it in the y equals x-axis, you get the inverse, so it's going to lie there. Kan julle sien, as hy oorslaan in daai as, dan gaan lê hy nommetjies daar. Die naam van hierdie funksie is dan y is gelyk aan minus x kwadraat, wat ons die een been van afgesny het, so we've restricted it to only x greater than equals to 0. So ons twee beperkinge ruil ook om, y is nou kleiner of gelyk aan 0, en x is nou groter of gelyk aan 0. The last root function is this one, y equals minus the root of minus x. Daai oukie. As ons hom reflekteer en die y is gelyk aan x as, dan sien ons duidelik, hy gaan so omslaan, daar so is hy. Daar so is hy. And now we swap the y and the x, so it's y equals minus x square, maar x is nou net kleiner of gelyk aan 0. So ons beperkings ruil ook om, y is kleiner of gelyk aan 0, x is kleiner of gelyk aan 0. And that's the summary of our root functions. Jy kan dit baie goed uit jou kop uit gaan leer, die opsomming van ons wortelfunksies met sy beperkings. Go and study that and go and practice the homework on the group. Ons sien vir julle môre.